बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का इस्लाम पहुँचे। हमारी ज़िंदगी में जो बहुत से अच्छे बुरे दोस्त होते हैं, लोग होते हैं, कभी कभी किसी को समझाने को जी चाहे और आगे से वो ये कहे कि मैं जो बदतमीज़ी करता हूँ और जो ज़ोर से बोलता हूँ, ये जो जारहानापन है मेरे अंदर, ये जो एग्रेशन है, ये मेरा अंदाज़ है, ये मेरा स्टाइल है, तो सच्ची बात है लर्ज़ जाना चाहिए। जारहानापन या एग्रेशन किसी का स्टाइल नहीं हो सकता। ये कमज़ोरी है, ये बीमारी है। ये वो बीमारी है जो लोगों के ज़िंदगियों से आपको निकाल देती है, ये लोगों की दुआओं से महरूम कर देती है, ये लोगों की निगाहों से ऐसा गिराती है कि इंसान के लिए उठना मुमकिन नहीं रहता। इमाम मालिक तो कहते हैं कि ये जो जारहानापन है, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ है जो आप पे होता है। जारहानापन, जो एग्रेशन है, यूँ समझिए कि आपकी ज़ुबान की लज्जत आपसे ले जाती है और आपको दुआओं की उस पूरी दुनिया और कायनात से महरूम कर देती है जो आपके आसपास होते हैं, हमारे अपने होते हैं। अपने हमारे साथ बंधे हुए नहीं होते, जो जुड़े हुए होते हैं, पर उनको लफ्ज़ जोड़ते हैं, उनको हमारा अंदाज़ और रवैया जोड़ता है। ये आपका स्कूल हो, आपका कॉलेज हो, आपका घर हो, इवन जिन आप ऑफिस के मालिक होते हैं, अगर आप एग्रेसिव हो और एग्रेशन में बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी है, तो कोई चौकीदार से लेके पीएन तक भी आपसे वफ़ादार नहीं होगा। वो जब तक नौकरी कर रहे होंगे करते हैं और फिर आपको बद्दुआएं भी देते हैं और आपके लिए सलवातें भी आपको सुनाते हैं। सो इस बात को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन लोग हैं जो बदज़ुबानी करते हैं या एग्रेशन करते हैं। जिन लोगों से मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ, उसमें कुछ ये कहते हैं कि हमें कभी पता ही नहीं चला, आदत बन गई। कुछ ये कहते हैं कि मुझे जब किसी से मनवाना होता है तो मैं ज़रा एग्रेशन दिखाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरों को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। तीसरे वो लोग एग्रेसिव होते हैं जिन्हें अपने आर्जी मुकाम और मर्तबे पे बड़ा मान होता है। वो सरकारी अफसर भी हो सकते हैं, वो थोड़ा कम ज़र्फ़ के बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। चूँकि जो ज़र्फ़ वाला होगा, जब जब लोगों से वो डील करेगा, वो सबमिसिव होगा, वो हम्बल होगा। जो मीन होगा अंदर से, उसके लिए ये आसान रास्ता होता है कि लोगों को डरा के। शायद इसीलिए अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि तुम में से बदतरीन शख्स वो है कि जिसकी बदअखलाकी की वजह से लोग इस बात से डरें कि वो उनको बेइज्जत कर देगा। सो लोग अपनी बेइज्जती के डर से अगर आपको सुन लें और आप उन पर और रोब डालने लग जाएं, तो आप सोचिए आप नॉर्मल अच्छे इंसानों की कैटेगरी से ही निकल जाते हैं। फिर एक और बात याद रखिएगा, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि चूँकि उन्होंने अपने बाप को हमेशा अपनी माँ के साथ एग्रेसिव देखा, उन्होंने अपने बाप को अपनी बीवी के साथ भी एग्रेसिव देखा, लिहाज न करते हुए कभी को बात कम्युनिकेट करनी हुई इतने ज़ोर से कि जैसे आप जबरिया कोई बात मनवाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, बात तो ऐसे नादान हैं कि खाना भी अब देखें 7 दिन है तो 7 दिन में 7 नहीं है, 14 खाने पकते हैं घर में। दोपहर का अलग है, शाम का अलग है, 2-2 खाने भी पक सकते हैं। पर अगर आप अपने खाने के लिए एग्रेसिव हो और ज़ोर से कोई ऐसी बदतमीज़ी करो कि मुझे यही चाहिए या ये क्यों नहीं है डाइनिंग टेबल पे और ये क्यों नहीं पकाया, तो आप सोचिए कि आप वो खाना कैसे लुकमा लुकमा मज़े मज़े लेके खाओगे। ये हो नहीं सकता। सो ये जो जवाब लोग देते हैं, आपको कौन सा जवाब अच्छा लगा कि जिस पे आपका दिल ठुके कि ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खातिन हज़रात, जितने लोग ये एग्रेसिव बोलते हैं, अगर कभी खुद लोग इनसे एग्रेसिव बोलें तो 2 चीज़ें मैंने होते देखी। या तो ये भीड़ बन जाते हैं, चुप हो जाते हैं, या उस वक्त समटाइम तो आपको अंदर से इतना शौक और सदमा होता है कि बर्दाश्त नहीं होता। उनका होता है कि मुझे ही ये ज़ोम और हक हासिल है कि बदतमीज़ी मैं ही करूं, दूसरा मेरे साथ क्यों इस तरह की बात करे। ये जो अंदर की कमज़ोरी है, अगर आप जेन्युइन बदतमीज़ हो तो उसका मतलब है वो और तरह के होते हैं। ये जो पोज करके बदतमीज़ी करते हैं, इनसे फिर दूसरों की बदतमीज़ी सही भी नहीं जाती। सोचिए ज़रा कि ये बदतमीज़ी या एग्रेशन कहाँ कहाँ होती है। क्या अकेले में होती है, या लोगों के बीच में होती है, या उन लोगों के साथ होती है जो आपके साथ जुड़े होते हैं रिश्तों में और आपसे ज़रा कमज़ोर होते हैं। आप उनको खिला पिला रहे होते हैं, आप उनका जो नानफ़क़ा है वो संभाल रहे होते हैं, या आप उनकी पे उनको दे रहे होते हैं, या आप कुछ जगहों पे जहाँ आपका इख्तियार और इक़्तिदार ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी जो डिपेंडेंसी है, आप टीम में भी हो सकती है, आप ग्रुप में हो, वहाँ भी ये आप एग्रेशन कर सकते हो। इवन बाज़ लोग तो बाज़ार जाते हुए किसी बड़े दुकानदारों से ये नहीं करेंगे
یہ ہمیشہ ریڑھی والے سے کریں گے, یہ ہمیشہ پان والے سے کریں گے, کھوکھے والے سے کریں گے, کہیں نان لیتے ہوئے. یعنی وہ جو بیچارہ پہلا ہی دبا ہوا اور کیا کہنا چاہیے ضعیف ہے طاقت میں بھی اور اختیار میں بھی, ان کے ساتھ ان کو دبانے کی زیادہ کوشش کریں گے. بعض لوگ جو بہت اچھی اچھی گاڑیوں سے اترتے ہیں, ساتھ ان کے لوگ ہوتے ہیں, جب ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں اور بل کی باری آتی ہے, جب وہاں تھوڑی سی سروس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو یہ وہاں بھی اگریشن کرتے ہیں. یہ بھی چھوٹا پن ہے, یہ کوئی بڑائی نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ جب آپ جارحانہ انداز دکھاتے ہو اور کہتے ہو کہ اٹس مائی اسٹائل, تو اٹس ناٹ یور اسٹائل. یہ ایک یوں سمجھے خواری ہے, خرابی ہے. آپ کو خود وہ جو اپنے آپ کو ڈسگریس کرنے کا آپ نے ایک شاندار اسٹریٹجی بنائی ہے, یہ وہ بنائی ہے. یہ اندھا کنواں ہے جو آپ نے خود کھودا ہے, اور اس میں آپ منہ کے بل گرو گے, اور جب گرو گے تو کوئی آپ کو ہاتھ دے کے وہاں سے اٹھانے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. اس بات کو یاد رکھیے گا. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ زبان کا جو زخم دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تلوار دیتی ہے, ایک زبان دیتی ہے. تو تلوار کے زخم کو تو بندہ مرہم ورہم سے ٹھیک کر لیتا, پٹی لگ جاتی ہے, پر یہ جو بدبخت ہے اگر اس کا زخم دیا ہوا, جب آپ اگریشن کر کے دوسرے کو ڈسگریس کر دیتے ہو, ڈسرسپیکٹ کر دیتے ہو, تو سوچئے کہ اس کے دل پہ جو بوجھ رہے گا, چاہے وہ آپ سے مرتبے میں چھوٹا ہو, مقام میں چھوٹا ہو, عمر میں چھوٹا ہو, وہ بد دعا کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور دے گا. وہ آپ کے لیے برا ضرور سوچے گا, وہ آپ کے لیے کوئی ایسا جملہ ضرور کہے گا کسی محفل میں, کسی جگہ, کہ جہاں وہ آپ کو اسے کہتے ہیں آپ کی جڑیں کاٹ دے گا. اور یہ انویسٹمنٹ کسی اور نے نہیں کی ہوتی, آپ کے اپنے ہاتھوں ادا ہوئی ہوتی ہے. تو اے سمجھدار لوگوں, میں پیارے لوگ نہیں کہہ رہا, اے سمجھدار لوگوں, رب آپ کو اور سمجھدار کرے. کیونکہ سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی خواریاں دیکھ کے, لوگوں کی خرابیاں دیکھ کے, لوگوں کے ٹھوکریں اور ٹھڈے دیکھ کے, کون کہاں کہاں گرتا ہے, کس کس کو کہاں کہاں بد دعا ملتی ہے, اور کون کون کہاں ڈس گریس ہوتا ہے, تو انسان اپنے لیے رستہ ایک سوچ لیتا ہے. اپنے بچوں کو ہمیشہ کمپیریزن کر کے بتائیے کہ ایک یہ ہے کہ ہمبل ہونا, میٹھی زبان ہونا اور آرام سے بات کرنا, اور ایک یہ کہ جارح ہونا, اگریسو ہونا, کسی کی ذرا سی غلطی کو لے کے اتنا بڑا کر دینا کہ بات ختم ہونے میں نہ آئے, اور اس پہ کیپٹ آن اسپیکنگ, اس پہ کچھ جملے کستے جانا, اس کی دل آزاری کرتے جانا. جو یہ لوگ ہیں ان کے گھر نہیں کبھی بستے, ان کے رشتے ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں رہتے. ان کی بیویاں ان سے جان چھڑانے, ان سے بھاگنے کے لیے رستے توڑواتی ہیں, اور ان کے بچے جب تک ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو مجبوراً ساتھ ہوتے ہیں. جو ہی وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا من نہیں کرتا کہ واپس اپنے گھروں میں آئیں, کیونکہ اب ان سے وہ جو جارحیت ہے وہ ہضم نہیں ہوتی. جارحیت بعض ملکوں کے ٹیمپرامنٹ میں بھی چلی جاتی ہے, جارحیت بعض بالکل ٹاپ کے لوگوں میں بھی ہوتی ہے, جو کہ ان کی ماؤں نے, ان کے عزیزوں نے ان کو نہیں سکھایا ہوتا, ان کی ٹرمنگ نہیں کی ہوتی. اگر وقت پہ کی ہوتی تو جب آپ بڑے منصب پہ, بڑے مقام پہ پہنچتے ہیں تو سم ٹائم اپنے پورے ادارے کو, پورے ملک کو ہی اس موڈ میں لے جاتے ہیں کہ جو نقصان کا باعث ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کو پھر خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر آخر میں اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کی ذلت ہو جائے, آپ کو سوری کرنا پڑے, آپ کا نقصان زیادہ ہو جائے, تو سوچئے یہ جو لائف سٹائل تھا اس نے آپ کو کیا دیا. تو اے پیارو, اچھا لائف سٹائل, اچھی چیزیں, خوبصورت چیزیں کہ جن کے ہونے سے آپ پیارے لگو, جن کے ہونے سے آپ کے پیارے اور عزیز تر اور عزیز جہاں ہو جائیں, اس کو اپنائیے نا. بری چیزوں کو دیکھ کر اس سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے, اس سے 10 قدم دور ہٹ جانا چاہیے. یہ دوری ہی آپ کی کامیابی کا باعث ہوگی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.